ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2022 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2025, 2024, 2023ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଏଜୁକେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହଉ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ହଉ, କିମ୍ବା କମିଶନ ଆଉ କମିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ହଉ, କିମ୍ବା କମନ୍ ଏଭ୍ରିଭିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ସବୁଦିନ 7:45ରେ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାହୁଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ NCERT ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ କରିଛେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ବାକି ଅଛି। NCERT ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କରିଛେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ତା ଆଗ ଦିନ ଆମେ କରିବା, ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦିନ ଆମେ NCERT ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରିଛେ। ଗୋଟେ ମାସରେ ଆମେ ଚାରି ଥର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କରିଥାଉ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, କାଇଣ୍ଡଲି ମିସ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 2022ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କମ୍ବାଇନଲି ତାକୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଟା, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କି ପାଇଁ ପଢ଼ିବି? ପଢ଼ିବେନି, ହେଲେ ତ କରିପାରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, এই ବହିଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି ୱାଜ, ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରିର ଫାଦର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା, ଜେଫ୍ରି ଚୁସରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଜେଫ୍ରି ଚୁସରଙ୍କୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ଆଉ ଅଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବନି। ବିଲକୁଲ ମନେ ରହି ନପାରେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଏକମତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 25ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। 25ଟାରୁ 5ଟା ନ ଆସୁ, 20ଟା ତ ଆମକୁ ଆସିବ ନା। ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଆମକୁ 100ରୁ 100 ଥୋଡ଼ି ଦରକାର, 25ରୁ 20ଟା ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା। 20ଟା ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ୍ରେ 10ରୁ 10 ରହିବ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମିତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଇଦର ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଥ ଡେ ପଚାରିବ। ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ପଚାରେ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ରିପିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଆର୍ଥ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 22 ତାରିଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ସେମିତି ଯଦି ଆମକୁ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ, କ'ଣ କରିଦେବା? ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏହା ପୂର୍ବ 2023ରେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର କିଏ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ? ହାଇକୋର୍ଟର 62 ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 65। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଜିରୋ ଆୱାର କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାରରେ, ଆଉ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ କମନ ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ ଆପଣଙ୍କର 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। नो अपील, नो दलिल, नो अकिल। ठीक ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କୁହାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜେଲକୁ ପରାଯାଇ ପାରିବ। नो अपील, नो दलिल, नो वकील। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଓଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଆଉ ରାଓଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା? 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା।
राइट ना आ राउल्ट एक्ट को आपणकर पूरा विरोध करिकी भारतीय माने हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आपणकर करथिले माने अछि 1920 मसिया रे आ सत्याग्रह संपर्क रे स्वदेशी मूवमेंट भी आपणकर मन थिबो एलाइज इन वंडरलैंड ए बहिटा को आपणकर किए लिखिथिले बोली पचारिछि किरा हमर लुइस कारोल लुइस कारोल आपणको लिखिथिले एलाइज इन वंडरलैंड एबे the question asked orally after the question hour in the question is called आपण जो orally किछि गुटे पचारिले ता कोन बोली कहै छै ना सप्लीमेंटरी क्वेश्चन बोली आपणकर कहै छै सप्लीमेंटरी क्वेश्चन ठीक अछि नेक्स्ट परवर्ती आमे जानि छै ना आर्टिकल नंबर 280 रे का संपर्क रे आपणकर मेंशन कराइ छै फाइनेंस कमिशन संपर्क रे हमर आर्टिकल नंबर 280 रे आपणकर मेंशन अछि इलेक्शन कमिशन तो आपणकर आर्टिकल नंबर 324 रे आपणकर मेंशन अछि ठीक अछि हमर देखंतु हमर जो समुद्र तटवर्ती अंचल गतकाली मध्ये हम पढिथिले आपण देखंतु जे भारतर नेशनल रिसोर्सेस कहले कोन ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू आवर नेशन जहां भी हम देश भितरे अछि तथा समुद्र तटवर्ती 12 नॉटिकल माइल पर्यंत तोरबर हेले भूल हि जेबोटा 12 नॉटिकल माइल पर्यंत किबा 22.2 किलोमीटर पर्यंत जहां रहिला ताको हमें कोन बोली कहरे नेशनल रिसोर्सेस बोली हमें कहि दो आ 200 नॉटिकल माइल परे जहां रहिला ताको हमें कोन बोली कहूना इंटरनेशनल रिसोर्स बोली आपणकर कहि दो केमति नेक्स्ट न्यू मोरे आइलैंड एटा आपणकर कोठी अछि न्यू मोरे आपणकर कोठी अछि रे बंगोपसागर रे आपणकर रहिछि किमा हमर पचारि देबो अंडमान और निकोबर कथा भी हमको परीक्षा रे पचारि दे पारे नेक्स्ट हमर जो ड्राफ्ट आपणकर संविधान एटा आपणकर किए तयारी करथिले लेखन सॉरी बेसिक एजुकेशन लेखा हिथिबो बुनियादी शिक्षा लेखा हिथिबो नी तालीम आपणकर वार्धा सम्मेलन महात्मा गांधी करिबा किंतु से कमिटी रो ना आपणकर कोन डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटी आपणकर थिला ठीक अछि आ जो जगह रे भी लेखा हिथिबो उत्तर प्रदेश रो बेकारी समस्या को अनुध्यान करबा पई को कमिटी आपणकर आस्थिला आमे कोन करि देबा तापुरु कमिटी आपणकर करि देबा आ सेमिति स्वाधीन भारत रो प्रथम एजुकेशन कमिशन रो ना कोन आमे कोन करि देबा डॉक्टर राधाकृष्णन कमिशन आपणकर करि देबा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय केरे नेक्स्ट लक्षद्वीप रे हमर सर्वमोट केतोटी आपणकर आइलैंड आपणकर रहिछि केतोटी आपणकर 10टी पूर्वरु तो लाकाडाइप आमानडाइप मिनिकय एमितिका थिला तमने कंबाइन कि आपणकर 1973 रे लक्षद्वीप आपणकर रहिछि ठीक अछि देखंतु नेक्स्ट हु डिस्क्राइब बाल गंगाधर तिलक एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कांको आपणकर कहा जाय रे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी सॉरी महात्मा गांधी आपणकर कहिथिले बाल गंगाधर तिलक को आपण ठीक अछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स हरियाणा आपणकर कोटा रे आपण सुनिथिबे ना 4500 वर्ष रो पुराना आपणकर जिंसबडा मिलछि हमर रखी करे एटा ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट पचारि छै हमर इन व्हिच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्रेस द concept of mixed economy for India भारतर इकोनॉमी हमर मिक्स्ड रहयो बोली 1948 रे हमर कुहा जायतिला ठीक अछि 1948 अच्छा ई जो हमर देखंतु अथर्व वेद रे के अथर्व वेद को पारसी लैंग्वेज रे आपणकर करथिले अथर्व वेद को पारसी लैंग्वेज रे के कटले रे हमर हाजी इब्राहिम रिंदी ठीक अछि ऋग वेद रे आपणकर सर्वमोट केतोटी आपणकर हाइम्स रहिछि रे बा स्तुति आपणकर रहिछि आमे जानि छै ना ऋग वेद रे केतोटी 1028 टी आपणकर आ केतोटी मंडल हेले 10 टी मंडल आमे आपणकर करि दा बायोलॉजिकल डेजर्ट बोली हमर काहा को आपणकर कहा जाय बायोलॉजिकल डेजर्ट किंबा एटा को देखंतु बुलेई कि मध्ये हमको परीक्षा रे आपणकर पचारे सरफ आपणकर बेंगल बोली हमको परीक्षा रे पचारे तो बायोलॉजिकल डेजर्ट ओटा को आपणकर कहा जाय ना दामोदर को आपणकर कहा जाय अछि नेक्स्ट अच्छा ये जो डाएट संपर्क रे आपणकर कोठी कहा जायतिला हम जानि छै ना 1986 रे
जो एजुकेशन पॉलिसी आपणकर आसिला सेठी हमर डायट संपर्क रे आपणकर कह जायतिला कोठिरे 1986 रे जो एजुकेशन पॉलिसी आपणकर आसिला सेठी हमर कह जायतिला ठीक अछि सेमिति बेले बेले हमकु आपणकर परीक्षा रे पचारि देबो कोन करे कहलो ना परीक्षा रे हमकु आपणकर पचारि देबो डायट रो फुल फॉर्म भी आपणकर कोन पचारि देबो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आमे कर देबा और जो जगह लिखा हितबो कॉमन स्कूल सिस्टम नेबरहुड स्कूल सिस्टम थ्री लैंग्वेज आपणकर फॉर्मूला आमे कोन करबा पठारी कमिशन आपणकर कर देबा हु इज रिमेंबर्ड एज द पियोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बोली आपणकर पचारिछि काकू ना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आमे कहा संपर्क करे पढि देखंतु यदि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमकु पचारि थांता हेले आमे आपणकर दादा भाई नारजी आपणकर करंते आ जदि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमको पचारे आमे कोन कर देबा आरसी दत्ता ना यांको संपर्क रे ही पढिचे आमे देन ए 2019 मसिया रे को जगह रहितला एटा वाराणसी रे आपणकर आइतला पचारिछि हमर जो देखंतु यूनिवर्सिटीज एक्ट आपणकर केबे आस्तिला केबे रे 1904 मसिया रे आस्तिला से समय रे लॉर्ड कर्जन आपणकर थिले यूनिवर्सिटीज एक्ट आपणकर नेकी आस्तिले ठीक अछि एटी पचारिछि जेतेबेले तैमूरकर ए जो समय रे किए आपणकर शासन रे आपणकर थिले तुगलक तुगलक आपणकर थिले आपण कमेंट करिकि जणेबे तो तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता आपणकर किए थिले एवं किए कहउथिले तुम मते रूपा दियो मु तुमको सुना देबी बोली कमेंट करिकि आपण निहाती जणेबे थैंक यू जय जगन्नाथ।